Hello friends, welcome to DECE Learning Distance Course IGNO। आपण माने बधे एडमिशन कर सारे समस्ते जोटा कि आम DECE माने डिप्लोमा इन इयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यही कोर्स रे DECE कोर्स रे आपण माने एडमिशन नहीं सारे। तो आपण मानक वर्तमान काम होची आपण माने असाइनमेंट लिखिबे। असाइनमेंट लिखिया पूर्व असाइनमेंट लिखिबे केते बेले ना असाइनमेंट लिखिबे आपण माने जदी 3500 टंका देई एडमिशन करछंती ताले बाय पोस्ट माध्यम रे आपण को मासे भितर आपण मानक पाखरे DECE 1 2 3 बही पहुंची जीवो एवं आपण माने सेथिरु असाइनमेंट लिखिपारे। और असाइनमेंट लिखापी असाइनमेंट आपंकर गोटे कौन दरकार ना क्वेश्चन दरकार। तो आपण मैंने जो रहा क्वेश्चन टी आपण मानक जो आपण मानक पाखे देखा यहाँ हूँ गोटे असाइनमेंट क्वेश्चन जोटा कि DECE 1 रो आपण मैंने जो DECE कोर्स अच्छे टोटाली 4टी DECE 1 2 3 एवं 4 टा केवल प्रोजेक्ट हम। प्रोजेक्ट माने से आपन को प्रोजेक्ट 30 डेज रो जेकोसी आप विद्यालय को जीवे मोर प्राइमरी हो कि यूपी हो कि अंगनवाड़ी को जातु से आपण मैंने जीवे एवं 30 डेज रो आपण मानकु कौन करेंगे जो प्रोजेक्ट तैयारी करेंगे माने लिखापी पड़ो। फास्ट डेज कले कौन कले सेकेंड डेज कौन कले यहाँ पर कथा से विषय आपको नेक्स्ट वीडियो मुझे जनइबी। तो बर्तमान हूँ आपणकर कौन ना आपण मैंने बर्तमान हूँ आपण असाइनमेंट लिखिए। तो बर्तमान असाइनमेंट लिखिए आपण मैंने जदि मुझा कहली 3500 टंका देते जदि आपण मैंने आपन जाई कौन करेंगे आपन बाय पोस्ट आपन घरे बही पहुँची जीवो। आ जो 3000 टंका देते ताले आपणकर बही जीव नाही आपण मैंने मार्केट रू किनी पारिबे जेकोसी बुक स्टोर रू आपण मैंने जेकोसी नु माने DECE कोर्स रो किनी पारिबे जेकोसी स्टोर रू माने जो अवेलेबल जोड़ी थिबो। तो एमती लोकल गुडार मिलबोनी आपण मार्केट रू जाई आनी पारिबे। DECE जोटा कि हमरो सब्जेक्ट रा अछि DECE 1 माने होची को सब्जेक्ट ना ऑर्गेनाइजिंग चाइल्ड केयर सर्विसेज एंड DECE 2 माने चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन DECE 3 जोटा कि सर्विसेज एंड प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रेन्स यही बही गुड़ा आपण मैंने आनीपारे। तो या पूर्वर कौन होता ना केवल 3टी लैंग्वेज थिला जोटा कि इंग्लिश हिंदी एवं तमिल किंतु एबे ए वर्ष ये जो जुलाई सेक्शन रू स्टार्ट हो जाइए ओडिया लैंग्वेज। तो ओडिया लैंग्वेज बही बर्तमान सुधा आसीनी तो हुए तो आपणकर पाखु बही पहुँची जाई पारे। तेणु जदि आपण मैंने असाइनमेंट लिखापी चाहूँगी मीडियम को मीडियम रखिदे आपण मैंने तो निश्चित भाव रखिदे ओडिया मीडियम किंतु जदि आपण मैंने चाहिए इंग्राजी मीडियम रे मध्य असाइनमेंट लिखिदे पारिबे। तो ये जो क्वेश्चन टा तो इंग्राजी अच्छी किंतु वर्तमान कथा पड़ी जे असाइनमेंट लिखे किपर करिए कौन आपण मैंने तो DECE कोर्स विषय बोधे विशेष किसी जानी नथिबे। तो वर्तमान आपणकर गोटे उपाय कौन अच्छे ना आपण यूट्यूब रु देखिए। यूट्यूब देखले बहुत सारा यूट्यूबर आसी आपण मानक माने पूरा कौन करिए पूरा एमती कथा कहिए पूरा हारासमेंट होइछि कहे ना मु कहीं एडमिशन करूथली कहीं ना या पूर्व वर्षर भी मु देखी बहुत पिला को जो माने कि बहुत कष्ट करना दे सीना दियंती कौन असाइनमेंट दे दियंती किंतु जो प्रोजेक्ट हुए प्रोजेक्ट आम कौटी करूँ कौ स्कूल को जीवु सेठी पुणी आमको अलाउ करेंगे कि न करेंगे एमती होना मु देखी बहुत पिला से कौन करती प्रोजेक्ट डिपोजिट करती नहीं। आ जदि आप प्रोजेक्ट डिपोजिट न करेंगे कौन हो ना आप एग्जाम सीना देदेवे किंतु रेजल्ट आपंकर डिक्लेयर हेनी कहीं ना पेंडिंग रही प्रोजेक्ट रे। तो सेटा पर कथा से मैनेज करी हम आपण मैंने
ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ସଲ୍ଭ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ବହୁତ ସାରା ୟୁଟ୍ୟୁବର କହିବେ ଆମଠୁ କିଣ, ଆମରୁ କିଏ କହିବେ 500 ଟଙ୍କା, କିଏ କହିବେ 600 ଟଙ୍କା, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଅଛି। ତ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବହି ଆସିବା ଯାଏଁ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବହି ଆସିଲା ପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ଆନ୍ସର୍ ଯଦି ଲେଖିପାରିବେ ଭଲ କଥା, ଯଦି ଲେଖି ନ ପାରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଦେଖିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ତ ଯେହେତୁ ଆମେ DEC କୋର୍ସ କରୁଛେ, ଆମର ଯୋଜନା ଅଛି କ'ଣ ନା ଶିଶୁ ବାଟିକା ଟିଚର୍ ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ପାସ୍ କଲେ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହେବା ଏବଂ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହେଲା ପରେ ଯଦି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିବ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଟିଚର୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଶିଶୁ ସେବିକାର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି। ଶିଶୁ ସେବିକା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ସବୁ ବାହାରି ସାରିଲାଣି, ସବୁ BO ଅଫିସରୁ ଚିଠି ବାହାର କରି ସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ମୁଁ ଚିଠିଟି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଚିଠି ଅଲରେଡ଼ି ବାହାରି ସାରିଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ବ୍ଲକ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦାର ବ୍ଲକ, କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦାର ବ୍ଲକର ଯେତେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ସବୁ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ କ'ଣ ନା ଶିଶୁ ସେବିକା ପୋଷ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ବାହାରି ସାରିଲାଣି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଅଛନ୍ତି 30+ ସେଠି ଜଣେ ଏବଂ ଯେଉଁଠି 100+ ହେବେ ସେଠି 2 ଜଣ ଶିଶୁ ସେବିକା ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ। ଏ ତ ହେଲା ଶିଶୁ ସେବିକା। ଆପଣମାନେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଟିଚର ପାଇଁ DEC କୋର୍ସଟି ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ସବୁ କ'ଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏ ତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କୋର୍ସ, କେବଳ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ହଁ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ତ ବହୁତ ସାରା ୟୁଟ୍ୟୁବର ଆସିବେ, ସେମାନେ କହିବେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଡିପୋଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଡିପୋଜିଟ୍ ନ କଲେ ଆପଣମାନେ ଫେଲ୍ ହେବେ, ଆପଣମାନେ ଆମେ ଗାଇଡ଼ କରିବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କହିବେ 400 ଟଙ୍କାରେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, 500 ଟଙ୍କାରେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ସାରା କଥା କହି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ହାରାସମେଣ୍ଟ ଡରେଇକିନା ସେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଏନ୍ କରେଇଦେବେ। ତ ଡରେଇବାର ମାନେ କ'ଣ କି ନିହାତି ଏଗୁଡ଼ା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଯେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଏଇଟା ହେଉଛି କମ୍ପଲସରି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ପୁଣି ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି A, B, C ଅଛି, ପୁଣି ସମସ୍ତ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସମସ୍ତ ସେକ୍ସନ୍ରୁ ଆପଣମାନେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହାହେଲେ ବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆସାଇନମେଣ୍ଟଟି ଲେଖିବା ପାଇଁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ଜଣେ ଟିଚର୍ ହେବା ପାଇଁ ଏଇସବୁ ନିହାତି ଦରକାର, ବା ଟିଚର୍ ହେବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ଜଣେ ମାନେ DEC କୋର୍ସକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର। ଏବଂ ଏଇଗୁଡ଼ା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଭଲ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ବହି ଆସିବା ଯାଏଁ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ବହି ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆସାଇନମେଣ୍ଟ କିପରି ଲେଖିବେ, ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍ କିପରି କେଉଁଠୁ ପାଇବେ, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି କହିବି। ଆପଣମାନେ କେବଳ ଏଥିରେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଲେଖନ୍ତୁ, ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍ କେମିତି ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ମାନେ କ'ଣ ଆସାଇନମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍ଟି ରହିବ ସେଇଟା କିପରି ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେବ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖା ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଟେକ୍ନିକ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଉ ଯାହା କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିବ ତାକୁ ଆମେ ପୂରଣ କରିବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାଉଟ୍ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କ୍ଲିୟର୍ କରାହେବ। ଆପଣମାନେ ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ, ଡୋଣ୍ଟ ୱରି, ନୋ ଟେନସନ୍। ଟେନସନ୍ ନେବାର ହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଆମେ କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି ଥାଉ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଯାହା କିଛି ଦରକାର ହେବ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଯିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆସାଇନମେଣ୍ଟ 2ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ 3ର ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନଟେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ 3 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍।
ଆପଣମାନେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ 3 क्वेश्चन ଏଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ। ଏଇ क्वेश्चन ଦେଖନ୍ତୁ। କିଛି ଓରିଡ୍ ହେବାର କିଛି ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ କୌଣସି ୟୁଟ୍ୟୁବର କଥାରେ ମାତିଯିବେନି। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହିବେ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ये रहा क्वेश्चन एक्सप्लेन गिविंग एग्जाम्पल सुअर चिल्ड्रेन्स विथ स्पेशल नीड। ताकर स्पेशल नीड कौन पिलामानक पई उदाहरण सहित आपण माने ताको कौन करिवे बुझेइबे। हाँ किसी टेंशन नबार ही नहीं। आपण मानकर सब प्रकार साहाय्य सहयोग आपको मिलिबो। आपण मानो बही आसे आज वेट करंतु। सेतिकी धन्यवाद।